Good morning, guys. This is our time capsule number. 867616476. Number 6 8. Time capsule number 8. Today is December sa taron 2025 at around 9:58 a.m. Fine weather. Okay, adlaw at the place. Kayong panahon. Mga tana, unsay nga dawatan sa Christmas party? Kayong panahon. Human na tanan sila Christmas party, sila Gab. Unsay mo na dawatan sa Christmas party? Ako kay kamam anak na busy si ma'am. Nga wa ka palit og makaon. Pag abli na ka, oh, sige ra. Pagkahuman, Hindot pakita kayo. ko waan og makaon og 100. Oh, Swerte kay swerte yun. Ang Nagkita important, pa gyud ng tinis po. ang important there is not about how you receive but how you give, because Jesus Christ gave His life for us for all to receive. So Christmas is about giving, so be grateful sa talagang mga nadawat, especially today. Today's Christmas reminder nga God is really good all the time because He gave His life for us to save. Okay, amen. Okay, current event is grabe na ito po. Ang hangin kay hindi kaayo ulaw. Kaya sa bayan kayong panahon. Nice pa yung weather. No? Pila na yung edad ka? 8 8. So, type capsule number 8. Isa na kang graduhan. grade 3 March. Pila na ako edad doon? 32? Hindi eh, 38. Hindi, tapos yung 32 eh. Mag 38 na ko. Lah, gawang ko. Pero sige lang. So, current event na itabo last month sa Cebu, grabing bagyo. Bagyong Tino. Nami pang nami na amo ereng tulo ka buok na anak sa bagyong Tino. Nang usa namatay og kalit nya pagkasunod na wa nang bagyo. Na pagkat next week na sa tatanan sang ereng ang nahibilin ang pangalan sa ereng na nahibilin si Tino. Ang liwat ni Popo. Black and white. So, mura to guys, current event. Sa may current event. So, mura to. Thank you for watching. Kami lang. So, future Barko. Future Gab, hi Future Gab, magkita ka ni Puhon, ako naka, pila na kayo may edad. Kita ka ni bata ka pa, no? Kita magdua-dua kapag kita may bula, dua-dua ka pa. So, una, Future Gab. O Future me, hi there, musta di ang life, okay ba? Dari, karon okay na kayo. Kaya uban na mo Ginoo. Amen. Ang sarili pangalan sa ato profile pa? Wave zone. Remember ko. Bye. Dapat remember naman, hindi mo nakita ng dako nimo, no? Tambok na kay ka. Hindi ka dako na ka, ha? Yung taas na rin ka. Ikaw na yung maggamit ni Abby. Nung kita kani layo kay ko nilabayan. Oh, layo. Walang laban pa. Ade pa. Babay na, babay. Luta sa weather. Babay. Saan pagpalita? Abdik na rabi ako magko ang video. Nataka sa video. Ang yung skill karon is dancing. Basta tayo mo dancing ka. Dirty Bible. Katara itong Dirty Bibles. Sige. Pang last. Sige na. Dirty We got dust on our Bibles. Brand new apples. No wonder why we feel this way. We walk with their eyes closed. Blinding blindfolds, and I'm done with those idols and dusty Bibles. Okay, ipati mo anto. Ito pa kaya kanta no for sa simbahan na sa una kay katong I woke up from a dream. So ano to? Tutok na si Gab sa ministry. Hi Future Gab, basin pa nakakaroon ka drummer or media, multimedia sa church. I'm proud of you, Gabriel. Bye-bye. Okay na Gab. Bye-bye.